الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں عزیز و بزرگوں عزیز ساتھیوں معززین علاقہ دور و نزدیک تو آئے مہمانوں میزبانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام ابتدائے محفل رب ذوالجلال نے نائے نال جس سونے راب تکھنے سننے تا بولنے نی طاقت دیتی بے بہادر او ذات اقدس پر جنہ نی خاطر دو جہان تخلیق ہوئے جنہ کی عرش مولا بلایا گیا جنہ کی معراج کرایا گیا ایک باری سارے دوست درود شریف نہ عدیہ پیش کرو تاکہ محفل نہ آغاز کریے اللہم صلی درود شریف نے عدیہ تو بعد جس طرح کہ تسا دوست بخوبی واقف ہو آج نہیں محفل شیرخوانی با سلسلہ شادی خانہ آبادی نے سلسلے جنقاد پذیر ہوئی جس نے پوٹھوار نے ناموار شیرخوان کے ستعارف نے محتاج نہیں بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب اور انہوں نے امرہ صدائے پوٹھوار اکثر راجہ ندیم راجہ محسن عرفان صاحب جڑے کے میزبان شیرخوان نے ساڑھے مہمان شیرخوان بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب اپنے عام نواز ساتھیوں سمیت پنڈالی موجود ہے میں سب تو پہل مبارکباد پیش کرساں بانی محفل میرے پوٹھوار نہ خوبصورت نام کے ستعارف میں محتاج نہیں شاعر محترم چودھری گوشت شہزاد صاحب انہوں نے فرزند آجنی محفل نے دولہ میاں شاعر محترم چودھری نبیل احمد یادر صاحب انہوں کی دلی مبارکباد پیش کرنا اور دعا ہے کہ اللہ پاک انہوں نے زندگی نے نئے سفر کی کامیاب فرمان اور لکھاں کروڑا خوشیاں عطا فرمان دوستاں گئے ایک گزارش کرساں اور بالخصوص انتظامیہ نے دوستاں گئے کہ پیچھے برانے بھی جات ہیں تھوڑیاں کرسیاں پیچھے کرو ماحول کی خوبصورت بنانا تو سا دوستاں نہ کاما پوٹھوار جو خوبصورت شرارہ میں چناؤ ہویا انشاءاللہ محفل مشاعرہ اسی تھوڑی جی دیر اس تو بعد انشاءاللہ محفل شیرخوانی اسی اور آج نہ جڑا پروگرام ہے انشاءاللہ ایک یادگار اور معیاری پروگرام اسی تو سا دوست محظوظ ہو سو سارے دوست پڑھے لکھے بیٹھے ہو محفلہ جانے رہنے ہو محفلہ کرانے رہنے ہو مہمانہ کی عزت دینا تو سا نہ آق بڑھنا ہے کیونکہ آج اس ویڑے وچ پروگرام میرے بھائی شاعر محترم چودھری گوشت شہزاد صاحب پوٹھوار نے مختلف سٹیجاں پر جائی گئے اس گرائے نہ روشن کیتا نے پوٹھوار نہ روشن کیتا نے سو ایک باری سارے دوست بھرپور تاڑی مارو آج نہیں محفل نے بانی محفل چودھری گوشت شہزاد صاحب اور آج نہیں محفل نے چیف گیسٹ دولہ شاعر محترم چودھری نبیل یادر صاحب آستا ہے ایک باری بھرپور تاڑی دوستو ماشاءاللہ سارے دوست ذوق و شوق نل بیٹھے ہو تمام دوستوں کی آج نہیں انتظامیہ نی طرفوں دولہ بھائی نی طرفوں اور میرے بڑے بھائی شاعر محترم چودھری گوشت شہزاد صاحب نی طرفوں تمام آنے والے معزز مہمانہ کی دلیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم ساتھ بسم اللہ جی اینو جی سو ایک باری پھر میں گزارش کرساں انتظامیہ نے دوستوں کا کہ برانڈے جگہ تھئی کرسیاں لو اے جڑے دوست رستے کھلتے انہاں کی پیچھے کرسیاں دیو تاکہ رستے بھی جڑاش نہ بڑھائے تمام آنے والے معزز مہمانہ کی ایک باری پھر دلیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم آساں آج نہیں محفلی شرائے اکرام انتہائی ممنون و مشکوراں پوٹھوار نے ایسے خوبصورت نا اللہ پاک انہاں کی سلامت رکھے قبلہ شاعر محترم قبلہ پیر سید حسنین شاہ صاحب آفتر تعالیٰ انہاں کی دلیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم آساں ساتھ بسم اللہ جی اینو جی اور سارے اگلے شاعر ماشاءاللہ ترتالا دی پہچان چودھری ابرار بابر صاحب آفتون چودھری گوشت شہزاد صاحب میزبان شاعر ہے انشاءاللہ تمام شاعرہ کی محبت نال رسپیکٹ دے سن اور سٹیج پر بلاسن راجہ تارک ترویش صاحب آف دیوی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت شاعر ہے ساڑھے اگلے شاعر پوٹھوار نہ خوبصورت نہ کاری ظہور احمد صدیقی صاحب آف پانچ گرام انہاں کوئی دلیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم آخنے ہیں جی ساتھ بسم اللہ جی اینو جی میرے پوٹھوار نہ چمکتا دمکتا ستارہ کے ساتھ تعارف نے محتاج نہیں سائیں عدالت صاحب آف رتیال انہاں کوئی دلیاں تھاں گرائیاں نال خوش آمدید اکثر ساتھ بسم اللہ جی اینو جی آج نہیں محفل نے صدر مشاعرہ میرے پوٹھوار نہ ایسا خوبصورت لکھاری کس سے تعارف نہ محتاج نہیں چودھری آزاد ساگر صاحب آپ سواوا نتھیا پوائنٹ انہوں نال جتنے صاحبان پنڈالی تشریف رکھنے
انہاں کی دل نیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم جی ساتھ بسم اللہ جی اینو جی مہربانی کرسو جی تھے ایک کرسیاں نہ لاسو جڑے دوست گرائے نے بیٹھے وہ اے فرنٹ والیاں کرسیاں چھوڑو بچے یا بڑے مہمانہ کی عزت دینا تسا نہ آقا کیونکہ اتنے درو مہمان صرف اور صرف تسا دوستان نے ذوق و شوق نہیں خاطر انہاں کی بلایا گیا تھے کرسیاں نہ لاسو پنڈال تانگ ہوئی جیسی سو تمام آنے والے معزز شراء کی دلیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم آکسان ساتھ بسم اللہ جی اینو جی دولہ بائی نے دوست وسیم وسی صاحب نوید عباسی صاحب چودری کامر صاحب چودری نعمان عتیق صاحب انہاں نال جتنے صاحبان پنڈال نے اندر تشریف رکھنے انہاں کی دلیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم جی ساتھ بسم اللہ جی اینو جی آج نہیں محفل نے مہمان خصوصی فخر دوستوں فخر یاراں کسا تعارف نے محتاج نہیں راجہ صفدر صاحب آف نارا انہاں کی دلیاں تھاں گرائیاں نال آل انتظامیہ نے طرفوں ویلکم ساتھ بسم اللہ جی اینو جی ساڑھے اگلے مہمان خصوصی فخر صداد حسن صداد پیر سید عرفان شاہ جی سرکار ویلکم جی ساتھ بسم اللہ جی اینو جی چودری فیصل صاحب چودری سید رسول صاحب اس سے علاقے نال انہوں نے تعلق بڑی خوبصورت شخصیت ماشاءاللہ ویلکم ساتھ بسم اللہ جی اینو جی ساڑھے اگلے مہمان خصوصی راول پنڈی مورگات ملک عدیل شہزاد صاحب انہاں نال جتنے صاحبان پنڈالے اندر تشریف رکھنے ویلکم جی اور آج نے پروگرام نال خصوصی یاداں الحاج چودری نور علی مرحوم اللہ پاک انہوں نے درجات کی بلند فرمان اللہ پاک انہوں کی کروٹ کروٹ جنتی جگہ عطا فرمان آج نے پروگرام نے خصوصی چاند میرے بھائی ساکی بٹی صاحب فخر گف چودری امیر صاحب آف چونترا اور پٹھوار نے مشہور و معروف شیرخوان کی ستارف نے محتاج نہیں عمیر منور بٹی صاحب آل مقیم اٹلی انہوں نے یہ محبتیں شامل کر رہے ہیں جی آج نہیں آل انتظامیہ اور میرے بڑے بھائی سردار محمد شریف صاحب محمد وقاص صاحب غلام دستگیر صاحب چودری غلام علی صاحب رفاقت صاحب چودری خالد صاحب چودری جابر صاحب چودری فرحان صاحب چودری رب نواز صاحب چودری عمر عیاد صاحب چودری ادریس صاحب چودری طارق صاحب چونکہ نا بہت سارے زیادہ سے اس لحاظ نال تسا جتنے بھی دوست اس علاقے نے بیٹھے ہو اس پروگرام نے انتظامیہ ہو چونکہ وقت کی مزے نظر رکھے ہو ٹیم نہیں کافی قلت دی اساں مشاعرہ بھی کرانا اور شیرخانی بھی کرانی سو دوستاں کا گزارش کر ساں کہ اس سائیڈ پر اور پیچھے یہ جڑے دوست دروازے چکلتے ہیں انہاں کا بھی گزارش ہے انتظامیہ کا کہ اس سائیڈ پر کرسیاں لواؤ سو دوستوں انتظار دیا کڑیاں ختم اور میں شرائع محترمہ کا گزارش کر ساں کہ جلد تو جلد سٹیج پر پہنچو جی محفل نے مہمان خصوصی فخر دوستوں فخر یاراں میں انہوں کا گزارش کر ساں کہ جلد تو جلد پنڈال نے اندر تشریف آنو پنڈال نے اندر موجود میرے بھائی طارق صاحب ویلکم جی ساتھ بسم اللہ جی اینو جی سو میں گزارش کر ساں طارق صاحب کے تساں سٹیج نے سامنے آؤ ماشاءاللہ جی دوستو ایک باری بھرپور تاڑیاں میں گزارش کر ساں آج دی محفل نے مہمان خصوصی فخر دوستہ فخر یاراں راجہ صفدر صاحب آف نارا انہاں کا گزارش ہے کہ جلد تو جلد سٹیج نی زینت بڑھو جی قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب میں انہاں کا بھی گزارش کر رہا کہ جلد تو جلد سٹیج نی زینت بڑھو چودری فیصل صاحب انہاں کا گزارش ہے کہ جلد تو جلد سٹیج نی زینت بڑھو جی چودری سید رسول صاحب ارسلان صاحب کا گزارش ہے کہ جلد تو جلد سٹیج کی زینت بڑھو جی چودری فیصل صاحب چودری سید رسول صاحب ملک عدیل شہزاد صاحب مورگا راول پنڈی انہوں کا بھی گزارش ہے کہ سٹیج کی زینت بڑھو جی میں ایک بار پھر آج نہیں آل انتظامیہ کی طرفوں تمام آنے والے معزز مہمانہ کی دلیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم آخنا ساتھ بسم اللہ جی اینو جی ماشاءاللہ جی آج نے ساؤنڈ اپریٹر راجہ فرد صاحب فخر چوکا اور یہ جڑی خوبصورت آواز سننے ہو پوٹھوارنا بہترین ساؤنڈ دی دنیا بڑا خوبصورت نا آتف ساؤنڈ سروس کلر سیدان بسم اللہ جی آج نہیں محفل نے مہمان خصوصی راجہ صفدر صاحب آف نارا دوستو ایک باری بھرپور تاڑیاں چودری سید رسول صاحب ویلکم جی تمام معزز مہمانہ کی دلیاں تھاں گرائیاں نال ویلکم ساتھ بسم اللہ جی اینو جی
माशाअल्लाह जी मेरे पठवार ने ओ नगीने जेड़े के हर महफिल की चार चंद लाने, महफिल सजाने और यादगार बनाने जी। बहुत आला जी माशाअल्लाह। वेलकम जी, बिस्मिल्लाह जी। राय साहब तशरीफ रखो। चौधरी सैयद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया जी। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाना मलक आदिल शहजाद साहब मेरी आवाज़ सुनने स्टेज की जीनत बनो जी। माशाअल्लाह जी। अल्लाह पाक तमाम मेहमाने खुसूसियाँ की सलामत रखा है। आज नहीं इस बज़म की चार चांद लाए दे, अल्लाह पाक मजीद इज्जतों तो नवाजा है। आज नहीं महफिल ने मेहमान खुसूसी फ़ख्रे दोस्ता फ़ख्रे यारा राजा सफदर साहब आफनारा और चौधरी सैयद रसूल साहब, पीर सैयद अरफान शाह साहब, मलक आदिल शहजाद साहब, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमाना की एक बार फिर इंतजामिया की तरफों वेलकम जी। साथ बिस्मिल्लाह जी आए जी। सो दोस्तों इंतजार नहीं कड़ियाँ खत्म और मैं गुजारिश करसा मेरे पोठवार ना खूबसूरत शायर माशाअल्लाह इन्होंने पोठवार में अंदर बड़े ही गीत मशहूर हुए। पीर सैयद हसनैन शाह साहब आफदुरताला जनाब अगर तमाश करना के जल्द तो जल्द स्टेज की जीनत बनो। चौधरी इब्रार बाबर साहब आप टोंग, राजा तारक दरवेश साहब, कारी ज़हूर अहमद सदीकी साहब आप पांच ग्रां, साईं अदालत साहब आप रतियाल और आजनी महफिल ने सदर मुशायरा मेरे पोठवार न फखर मेरे पोठवार न मान चौधरी आज़ाद सागर साहब आप सुहावा जनाब अगर इल्तमास कर सके जल्द तो जल्द स्टेज की जीनत बनो जी। जड़े साहबान रस्ते ने अंदर खलते हो मेहरबानी करो थोड़ी साइड पर हो जाओ, रास्ता खाली करी सको जी। वेलकम जी। मेरे पोठवार ने खूबसूरत सितारे, खूबसूरत लखारी, किसी तारफ ने मुताज नहीं, राजा तारक दरवेश साहब वेलकम जी। साथ बिस्मिल्लाह जी हैं जी। पीर सैयद हसनैन शाह साहब आप दुरताला, चौधरी इब्रार बाबर साहब आप टोंग। दोस्तों एक बारी भरपूर ताड़ियां ए पोठवार ने ओ नगीने जिन्हें की लोग तरसने तकने आस्ता और शेर सुनने आस्ता है। वेलकम जी माशाअल्लाह जी। राजा तारक दरवेश साहब, पीर सैयद हसनैन शाह साहब, चौधरी इब्रार बाबर साहब, कारी ज़हूर अहमद सदीकी साहब, सदर मुशायरा चौधरी आज़ाद सागर साहब वेलकम जी। साथ बिस्मिल्लाह जी है जी। तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरा की दिल्लियां थां कराइयां नाल चौधरी गौस शहजाद साहब की तरफों और आज नी महफिल में चीफ गेस्ट दूल्हा शहर मोहतरम चौधरी नबील याजर साहब की तरफों वेलकम जी। माशाअल्लाह जी, जिंदाबाद जी माशाअल्लाह। दोस्तों एक बारी भरपूर ताड़ी मारने की कंजूसी ना कर सो। इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन शायर पोठवार ने तुसा की सुखन सुनासन और तुसा ही महसूस कर सन माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। चौधरी गौस शहजाद साहब जरा राजा तारक साहब ना लाओ, कैमरे की आखी चंद लम्हे कैद कराओ, ज्यादा रह जानिया बंदे जी। माशाअल्लाह जी, जिंदाबाद जी माशाअल्लाह। सोफा कुर्सियां पीछे कराओ ताकि थोड़ा पेड़ खुला मारे गए हैं। मेरे पोठवार ना फखर, मेरे पोठवार ना मान, शहर मोहतरम स्टार नवाज हाजी रशीद आसी साहब मैं गुजारिश कर सा कि जनाब स्टेज के सामने आओ और मेरे मोहतरम बुजुर्ग शहर साईं अदालत साहब आप रतियाल जी। दोस्तों एक बारी भरपूर ताड़ी होनी चाहिए माशाअल्लाह जी। साथ बिस्मिल्लाह जी हैं जी। मेरे मोहतरम हाजी रशीद आसी साहब साईं अदालत साहब जिंदाबाद जी वेलकम जी। साथ बिस्मिल्लाह जी हैं जी। माशाअल्लाह जी, जिंदाबाद जी। इंतहाई ममनून मशकूर शहर मोहतरम स्टार नवाब हाजी रशीद आसी साहब
جی انتظامیہ کا گزارش کہ شورائے محترم کی سیٹوں پر تشریف فرما کراؤ تو محفل مشاعرہ نے آغاز آستا ہے. میں اپنے استاد محترم سرکار بابا مرزا یاسر کیانی صاحب آپ سترانا انہوں نے شعر تو آغاز کرنا اور انتظامیہ نے دوستوں کا گزارش ہے کہ بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں انہاں کی یا تو پیچھے کوئی جگہ دیو تھوڑا تھوڑا انہاں کی سٹیج تو پیچھے کرو. جی بسم اللہ چودھری آزاد ساگر صاحب آج نہیں محفل نے صدر مشاعرہ ہے جناب نے حکم نے مطابق آج نے مشاعرہ نا آغاز کرنا. چودھری صاحب چودھری آزاد ساگر صاحب اجازت ہے. میرے سخن پرویک شباب آساد میرے سخن پرویک شباب آساد پھڑ کے قلم کئی قسمت آزمان پہنچے ملک فلک پراغ قریب شوقو. قاری صاحب ملک فلک پراغ قریب شوقو شغل تکھن لیورو گلمان پہنچے تب پٹک دے لفظی سراب اندر نائی رام تقسیم کمان پہنچے نکتہ پکڑ نہ سکے نکتہ دان توبہ نائی سکن تک یاسر سکن دان پہنچے تے سوخ سکن کدو تخلیق ہوندے چنگے سکن لی سجنو جنون چاہیے بازم ویچ جو مازنو پھیر دے وے ایسا پکا تے سچا مضمون چاہیے تے او وے کل انوکھی خیال بکھرا کلی کلی سوزو ترون چاہیے ایک ایک لفظ لے کے نہ نیاز جوشی قسم اللہ نیچے کرنا خون چاہیے تے جو سکون میں تحریر کرنا ایتے سونے نیا کرم نوازیاں نی بخشے سچے خیال انمول موتی جی میں پھلانیاں پتیاں تازیاں نی عقل فکر تے نالے ہوش نیاں لائن آل جنون نے بازیاں نی ماڑے مندے جوشی فقیر اپر رحم کا راب دیا بے اندازیاں نی. سو دوستو بازم اچھ موجود خوبصورت شہر خوبصورت نا اس نے صدات فخر صدات آنکھوں شریکانوں ہون زور لاؤ. دوستو تاڑی مارنے کنجوسی نہ کر سو انشاءاللہ میرے پٹھوار نے خوبصورت شاعر شعر سنانے میں کنجوسی نہیں کرو لے. سو دوستان یا پرزور تاڑیاں میدان تے سکھن دیسا پیر سید اسنین شاہ صاحب آردور تعالیٰ دوستو بھرپور تاڑیاں جزاک اللہ. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف عثمان کے کل مختار کل نے نام کہ جس انسانہ نے جوڑے بنائے اور انہوں نے درمیان پیار اور محبت رکھے اور بے حد درود سلام وجہ تخلیق کائنات تاجدار مدینہ رات قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات اقدس پر کہ جنہاں نے رحمتہ اور برکتانہ حسار میرے تساں بلکہ تمام جہانہ نے ارد گرد میرے انتہائی قابل ساتھ احترام محفل موجود بزرگ شخصیات اور دیگر جتنے بھی بھائی دوست دور نزدیک سو اس بزم میں تشریف فرما ہوئے تمام دوستوں کی بڑی طرف فوجدانہ سلام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بعد السلام
سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا جناب ساڑے پوٹھوار نے جنگ شہر جناب ساڑے بھائی چودھری نبی رشید صاحب انہاں کی اور انہانیال فیملی کی دعا گوہاں اللہ پاک انہانی آن علی زندگی جا اپنی رحمتاں اور برکتانہ نزول عطا فرمان آمین 2-4 شیر تساں دوستانی گوش گزار امید کرنا کہ تساں خاموشی نہ سن سو اور انشاءاللہ اگر تساں نداد ہوئی تساں بھی کوشش کرساں ماڑی کیا جرت کہ جتنے اتنے اچھے شرائع کرام بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے موجودگی کوئی چیز سنا ساڑے علاقے نہ مان اس پوٹھوہار نہ مان میں سمجھا گوئرے پوٹھوہار جناب آجی سید عالد صاحب اس وقت تشریف فرماوے آجی صاحب تو سن اجازت ہوئے تھا بسم اللہ دو گلا سنا بہت شکریہ آجی صاحب شیرہ جی کے تیری حکمت تو صدقے خدا بندہ تیری حکمت تو صدقے خدا بندہ تسبیح کرے پئی ساری مخلوقات تیری ذرے ذرے اندر تیری حکمت تو صدقے خدا بندہ تسبیح کرے پئی ساری مخلوقات تیری ذرے ذرے اندر تیری ظاہر قدرت تپدا دن تے ٹھنڈی یہ رات تیری آنکھا کی تے کی میں چھوڑ دیواں کیڈی سونی ہے ساری کائنات تیری تو ایک تحیق کا سنین رہسے اعلیٰ شان تیری اونچی ذات تیری نادیہ شیر کے کی تعریف کرا مدنی مائدی میں کی تعریف کرا مدنی مائدی میں اندر شان ہے جس دی قرآن آیا کی تعریف کرا مدنی مائدی میں اندر شان ہے جس دی قرآن آیا دیتے دس جس نے مساوات والے تے اوتیانو عزتاں بخشان آیا اور دل نرم کیتے جس نے ظالمہ نے دل نرم کیتے جس نے ظالمہ نے تے مظلومہ نو سینے لگان آیا نٹھا باطل تے حق اسنین آیا سارے نبیاں دا جدوں سلطان آیا سارے نبیاں دا جدوں سلطان آیا اور شیر جتنے بھی ینگ دوست بیٹھے اور جتنے ساڑے اجنی محفل نے مہمان دور نزدیک سو تشریف فرمائے سارے دوستانی نظر کہ عزت ذلت خدا دے ہاتھ اپنے عزت ذلت خدا دے ہاتھ اپنے تو اجاڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے اتنا ہے کہ صدنی آگ اندر جگر ساڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے جس دی شہرت شجر رب لا دیتا تو کھاڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے یاور جوشے جنوے اور کیے کپڑے پھاڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے کپڑے پھاڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے اور ایک شعر کے خاطر یار دلدار پیاریاں دی میرے استاد محترم شمع پٹھوہر شیر پاکستان قبلہ راجہ نثار مجاور سرکارنا مشہور زمانہ شیر میں چاہتا کہ نبیل بھائی اور دولہ بھائی نے جتنے دوست تھے برائے مہربانی نزدیک آ جاؤ صرف 2 شیر بسم اللہ نا نوٹ ہو گیا سڑے مجنی محفل خصوصی مہمان جناب قبلہ پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب رول پنڈی اور جناب سڑے بڑے اچھے شہزادے بھائی نوید عباسی صاحب اور سڑے بھائی جناب چودھری فیصل صاحب بسم اللہ شاہ صاحب تسامی فیصل صاحب تسامی ذرا نزدیک آ جاؤ دوستو مشہور زمانہ شعر تقریباً ہر بندے کی یاد ہو سی خاطر یار دلدار پیاریاں دی خاطر یار دلدار پیاریاں دی اکھیراں بچھڑیاں جانیاں او وے دشمن دا دشمن نہیں آنکھ اندر اساں اکھیاں پانیاں جانیاں ساڑی کسے نے یارو کی ریس کرنی اساں محفلاں لانیاں جانیاں ساڑی نسل ہے یاور وفا والی اساں توڑ نبانیاں جانیاں اساں توڑ نبانیاں جانیاں اور بڑا اپنا شعر اور ذاتی پسندیدہ شعر کہ پنگے نال ملنگا دے نہیں چنگے قاری صاحب
पंगे नाल मलंगा दे नहीं चंगे तेनू साफ शफाफ ए दस रहे हैं साडी सादगी साडी पहचान आवे लखा दिलां अंदर असी बस रहे हैं कीती गल जेड़ी पक्की गल कीती रखिया पेश बोला ना ही बस रहे हैं तेरिया चाला तू वाकिफ हसनैन लेकिन जेड़े हस रहे हैं एवें हस रहे हैं जेड़े हस रहे हैं एवें हस रहे हैं। आखिरी शेर बिल्कुल नवा शेर नबील भाई सिर्फ तुसा ने मोहब्बत और तुसा ने जनाब चौधरी रोज सजार साहब मैं बड़ा के अगर चौधरी रोज सजार साहब शायर ना होने तो अज हसनैन शाह तुसा ने सामने नहीं सा होना ये पक्की गल सरकार लाइव चलना पिया बेशुमार महफिल एतराफ कीता और करसा नबील इशरत फरजंदे शहजाद साहिब मौजूदा तखलस से जो है जनाब नबील याजर फरजंदे शहजाद साहिब तेनू शादी दिया यार मुबारका दी नबील याजर फरजंदे शहजाद साहिब तेनू शादी दिया यार मुबारका दी है दुआ के आंगन विच यार तेरे लाए डेरे बहार मुबारकानी साया शफकत वालदैन रहे सर तेरे लबी सदा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नबील इशरत फरजंदे शहजाद साहिब तेनू शादी दिया यार मुबारकानी है दुआ के आंगन विच यार तेरे लाए डेरे बहार मुबारकानी साया शफकत वालदैन रहे सर तेरे लबी सदा प्यार मुबारकानी तरफू मेरी हसनैन शाह यार तेनू बेशुमार दिलदार मुबारकानी बेशुमार दिलदार मुबारकानी फीवन माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए मिर्जा नदीम साहब आप चंगी इन्हां नाल जितने साहबान बज़म ने अंदर तशरीफ रखने वेलकम जी साथ बिस्मिल्लाह जी जी साढ़े अगले शायर पठवार ना खूबसूरत नाम स्टार नवाज शायर मोहतरम आजी रशीद आसी साहब जनाब अगर इल्तमास कर के स्टेज पर आओ खूबसूरत शेर दोस्तों ने गोश गुजार करो। सो दोस्तों एक बारी भरपूर ताड़ियां रास्ता देसो जी शायर मोहतरम स्टार नवाज आजी रशीद आसी साहब गिला किस कर ये रशीद आसी असा डाडे भलेखे विच मारे गए माशाअल्लाह। मुबारक पेश है जनाब साहब बच्चे की शादी असल चो शहर काफ़ी मुअज़्ज़ज़ शहर जिहड़े मासूम बहुत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मतलब बैठे रहे मैं तो इतना चंगा लिखारी ना टुटे पट्टे टुटे जिहड़े लफ्ज़ थोड़े बहुत लिखना संगी दोस्त दाद चाहिए शेर बने मेहरबानी लिखिया कि सदा तल के धुप्पां ना रहन लगियां ना एक घनी दरख्तां दी छां रैसी मिट जासी है एक दिन जान सारा ना कोई बस्ती ना शहर गरां रैसी ना एक अख ते कंडे भी रहन लगे ना एक कीमती साजो सामान रहसी रहसी अल्लाह दी जात रशीद आसी जा सोने मोहम्मद दा नाम रहसी। एक शेर और मैं पढ़ी सका संगीत मतलब फरमाइश है लिखा कि इजरत दी रावां बहुत औखियां सन जिन्हां रावां थी असां गुजारे गए हां कदी रुले गलियां विच वांग कखां ते कदी धूलां दे वांग उडारे गए किसा पुछया नहीं साडा हाल आके टुटिया ख्वाबां दे वांग वसारे गए गिला किस ते करां रशीद आसी असां डाडे भलेखे विच मारे गए। मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह जी। तखय्यल नी नदी विच मार डुबकी तेल दर्द ने सुखन में जोड़ना या
खाना ही चढ़ता इश्क में मार ऐसी पल्ला च तू जनून न पौड़ना ओ वे मुअत्तर तखय्यल कमाल ऐसा मैं गुलो गुलाब थी दौड़ना शेर सोहे कद बंदे नियाज तो शिकतरा खून ना एक निचोड़ना है सो दोस्तानिया पुरजोर ताड़ियां मैं दावते सुखन देसा दुरताला ने खूबसूरत शायर चौधरी इब्रार बाबर साहब आप तो दोस्तों एक बारी भरपूर ताड़ियां माशाल्लाह जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन क़िबला अमीर महफ़िल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका काबिल ताज़ीम शुहराए किराम दिल्ली अथा गहराइयां तो सदके दिल बेशुमार मुहब्बतां लख लख मुबारक मेरे बड़े भाई चौधरी गौस शहजाद साहब और मेरे भतीजे चौधरी नबील यादव साहब और तमाम तर बरादरी दोस्त अहबाब मेरे अजीज़ चौधरी वसीम वसी साहब राज साहब अपना अंदाज राज साहब अपना बयान चौधरी साहब ने मौजूदगी साईं साहब जी शख्सियात ने तशरीफ आवरी कारी साहब जी शख्सो बंदा गरीब इस काबुल नहीं सी इन्होंने लोगों के सामने लब कुशाई करा है चौधरी साहब की मुहब्बत है बहुत सारिया मजबूरियां मसायल रौले सन लेकिन चौधरी साहब की हुकूमत है काफ़ी टाइम तो ये भरा खुद पूछ रहे यार तू गायब है 1.5-2 साल को तकरीबन इस फील्ड तो आउट लेकिन चौधरी साहब ने मुहब्बत मजबूर से चौधरी साहब की ज़ाती तौर पर खुलूस शफकत और साढ़े नाले नाल तलक अल्लाह ज़ात इन्हां की कायम दायम रखा है बेपनाह मुहब्बतां ने इन्हां कोशिश करसा शार्ट के अल्फाज अपनी हाज़री दियां मैं पहले अर्ज की इन्हां शख्सियात के सामने इतनी जसारत नहीं फिर अपना देसी इलाका ढोंग नाल बंदा गरीब नाल तल्लुक है अक्सर दोस्तों भरा नाल तल्लुक होना है तू इजहार होना कि तू लफ्ज़ बहुत भारे लाना है इतना काम चलना थोड़ा सादा जिहा कोशिश करसा कि दम दम कलमों ज़बान तहरीर अंदर राजा न्याज जोशी का अंदाज ना सा करी सकने इस साढ़े वीर के अल्लाह से जिंदगी दे हर लिहाज नाल अल्लाह ने बड़ा फजलो करो मैं पाई था कि दम दम कलमों ज़बान तहरीर अंदर सिफ्ता वारसे अर्ज़ो अखलाक दियां फिर असबे गवासी मजमून विचू पेश अजमत शाह लौलाक दियां बाबे पंज तन खम सर कल्ब मेरे ताबेदारियां भी गौस पाक दियां बाबर पीर उस्ताद दी रहबरी ते रसा मांजदा सूरता खाक दियां चूंकि शादी का मौका शायद माड़े अल्फाज नामनासिब ना हो जो कायनात की सब तो बड़ी शादी मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजह अल करीम और बीबी पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह लिख दियो कलम अल्फाज कम बदे जो पाकीज़गी रुतबा उस घर दासी फहमो दानिश अदीब दे मात खा गए चुक्का सड़िया तरीर दे हुनर दासी जिथू आया ततहीर तो कीर पाई विरसा खल्क ने पा लिया समर दासी ताई काबे विच दूल्हा अबरार जमिया ताज ज़ारा बतूल दे सर दासी नुकता ऐन किरतास दे लाण लग्या मत मारी गई दानिशो हुनर दी सी परियां तड़फियां ताजे गुलामियां लियो 10 औकात की लालो जहर दी सी फर्श खाक ने काबा कर पेश दिता कि माड़े को इस तो बड़ी कोई और चीज को नहीं आ मैं मिट्टी हाँ फर्श खाक ने काबा कर पेश दिता ते तहारत अफलाक दे सर दी सी और ताई काबे विच दूल्हा बरार जमिया ताज ज़ारा बतूल दे सर दस वो इंसान माजरत नाल मौका ते शादी ना पर वो इब्ने आदम अपने उस मनसूब की लोड़ तू उम्मतें सरवरे कौनो मकान नहीं जिसने खातर सारे जहान आलमीन तखलीक मनसब बराबरी खल्क दी लोड़ अपना माड़ा पसंदीदा मजमून चूंकि मैं पहले अर्ज की थी बड़े साहिब सुखन लोग बैठे मैं मजबूर हाँ मैं अपने पिछले मनसब की तकड़ा मैं सैयद नसीम को कुबरा शकीर सादात ने ड्यूटी की है और चौधरी आजाद साहब सागर साहब ने मुहब्बत 2001 गालबन एक दफ़ा कोटली सरोटा समरोड़ मुशायरे कट्ठे होया मुड़ के अज इतफाक होया बरादरी भी महकमा भी एक मजे की गल चौधरी वसी और
चौधरी साहब और मैं एक ही महकमे वो इंसान मनसा बराबरी खलक दी लोड़ अपना ते चरागे बज़मे सकलैन हो जा सीना रख लेन दे वार अगे ओ किसे चश्मे अशुफ्ता दा चैन हो जा इरसुआ बस खबीस दे डंगियां लई लालच ना रख दिल च इंसानियत लोड़ इरसुआ बस खबीस दे डंगियां लई दमे फजर हो जा राहते रहन हो जा ओ बाबर कहदा किरदार हुसैन अज भी नुक्ता छोड़ दे गैन दा ऐन हो जा एक नुक्ते दी गल ही सिर्फ दुखड़े अर्ज़े आयात दा है नवत्तर दुखड़े अर्ज़े आयात दा है नवत्तर समर ज़ारा दे चैन दा दस रिया अगे तेरा मासूम दा हल्क तशना राबर आदम हरमैन दा दस रिया मासूम असवर ना अगर हलक चिरिया तो के दस क्या क्या भाग गया तू कौन है पीछा क्या करना ही अगे तेरा मासूम दा हल्क तशना राहबर आदम हरमैन दा दस रिया राज साहब रत पींदियां लालियां फजर दियां साथिया लफ्ज़ां च मैं पहले कीती एतराज होना मेरा लफ्ज़ बहुत भारे लाना है चाकरां दे दामन गफलां दे चाकरां दे दामन गफलां दे रखदे नजर जो फटियां देड़ियां ते नग तख्ते बादशाही तू टहन वाला एक जनाब एक दा लंडे रेड़ियां ते वो आवाज है दिलां नू चीर करदी वो आवाज है दिलां नू चीर करदी जेड़ी वजदी साज दियां छेड़ियां ते ओ दरबल मिसल है डुब्बा बरार जांदा और रखदा पैर जेड़ा दोवां बेड़ियां ते ये समझने वाले समझ सुन क्योंकि मैं अंजमन दे हवाले नाल गुफ्तगू करसां साने जने पऊंगा मुहाज़ां दा खेडने रहे मैं तां आखसां खुल के गल बनासां बासां मुनाफकत नहीं होनी दरबल मिसल है डुब्बा बरार जांदा और रखदा पैर जेड़ा दोवां बेड़ियां ते इधर भी ठीक ठीक ते उधर भी ठीक ठीक नहीं भली बुरी का फर्क हो की जाने उसे मौजूद है फिर जे ना रहे तो फिर सच आग के भली बुरी का फर्क हो की जाने जो सर चाई फिरदा तलकदारियां नू चढ़दा कदी नहीं तोड़ जो बिना परखे हो हथ पा लैंदा पंडा भारियां नू ओ बड़ी हैरत है कावां दे ढेर विचों तू जाने स्टेजां ते रह के लोकां की हदायत देने ले लोड़ ना बड़ी हैरत है कावां दे ढेर विचों गाफल लभदे शाहीद सरदारियां नू हक कोई नहीं लेख खबरार उस दे और रहंदा लिमदा जो कंधा सारियां नू इसने नाल इंतहाई माजरत कोई गलती हुई है कोताही हुआ है इंतहाई माजरत चौधरी साहब की बहुत बहुत मुबारकां यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाह फिर माशाल्लाह दोस्तों एक बारी भरपूर ताड़ी मैं बिला तखीर टाइम ज़ाया कीते हो मैं दावते सुखन देसा साढ़े मेहमान शायर कयूम जानी साहब आप खड़े हो जनाब अगर इल्तमास कर सा कि जल्द तो जल्द स्टेज पर पहुंचो जी कयूम जानी साहब आप खड़े हो दोस्तों एक बारी भरपूर ताड़ियां मेहमान शायर कयूम जानी साहब आप खड़े हो भरपूर ताड़ियां दोस्तों तो शुराब है एक गुजारिश कर सा कि टाइम की मद्दे नजर रखे हो दो तीन शेर नहीं हाजिरी दवाओ ताकि तुम दोस्त भी बेकरार बैठे हो शेरखानी माशाल्लाह जी इलाका खड़ियोट नाल तलक कयूम जानी साहब तुसा दोस्तों में गोश गुजार कर चंद सुखन सो एक बारी भरपूर ताड़ी दोस्तों भरपूर ताड़ी कयूम जामी साहब जानी साहब ने कयूम जामी सन 82 तो कयूम जामी तसलस रखा हुआ कई दोस्तों की नहीं पता मैं 13-14 साल तो रही नहीं इस वास्ते कई बंदे भुलाखा पै शेर दो भाइयों ने दसिया मैं त्रै इजाजत औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़ीज़ महफूज़ मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों साथियों प्यारे प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम शेर दो चार जेड़े सलाम का सकल ना लिखे कोशिश करता उस लिखे मैं पेश करा शेर आता है कि तेरा पाक ना लाका मेरे मालिक तेरा पाक ना लाका मेरे मालिक करना महफिल दा घाट
آج لج رکھیا کم عقل نہ اتنا شعور نہیں ہے کم عقل نہ اتنا شعور نہیں ہے ایبا میرے تے پردہ کج رکھیا تیرے فضل نال محفل سجائی بیٹھا بھائی تیرے فضل نال محفل سجائی بیٹھا سجی ہوئی نہیں مولا سج رکھیا مینو منگن دا نہیں کوئی چج جامی مینو منگن دا نہیں کوئی چج جامی عزت کالے وانگو میری آج رکھیا اچھا سونے رب دا کرم ہے میرے اتے سونے رب دا کرم ہے میرے اتے بے اصحاب رب کرم کمائی جانا شکر سونے رب دا کرم ہے میرے اتے بے اصحاب رب کرم کمائی جانا میرے بیچ تے ایسی کوئی نہیں خوبی میری کشتی نو دندا لگائی جانا دامن دامن کدے بھی خالی نہیں ہویا میرا اپنی رحمت دے جلوے دکھائی جانا لاکھ لاکھ شکر ہے اس دا کی جو مجامی اور رب دہی جانا میں کھائی جانا کوشش کرساں ایک ادھا شیر مجا نہ پڑھ سکتا اسے تو رادہ سے مراد ہے چاہ شیر پڑھا پڑھا ٹائم نہیں چھاٹیں گی پھر تم شیر آخری پڑھتا آکھیا وقت بچمان دا کچھ نرالا تکھیا وقت بچمان دا کچھ نرالا تکھیا نہ سی توپ سیالا نہ پالا تکھیا کروں باہر جاتا ہے رل کا کھیڑی نہ سی جاندے رائی مسافر نو چھیڑی نہ سی وقت بچمن دا کتنا پیارا آیا سی چوری کروں باہر گسنے ساں سیدھی گالے نہ کار اچھ دسنے ساں کئی وارا پسو چ لڑی نہ سی تکار آگا شکایت نہ کری نہ سی وقت بچمن نہ کتنا پیارا آیا سی اور بڑے شوق نہ سکول جائی نہ سی بڑے شوق نہ سکول جائی نہ سی بستا اپنے تو بڑا گل پائی نہ سی ایک دوجہ دی سلیٹ چپانے ہونے سا خوب ماسٹرہ بولو اٹھ کھانے ہونے سا وقت بچمن دا کتنا پیارا ہے سی سچے دل نال رہا پیار کر دے اجا کل والا پیار نہیں ہے سچے دل نال رہا پیار کر دے ایک دوجہ تے رہا اعتبار کر دے جامی یاراں پچھا جہاں سا نثار کر دے اور تو کھا یاراں نال نہ سا یار کر دے وقت بچون دا کتنا پیارا ہے سی حق پرستاں تے حق دی گل کردا حق پرستاں تے حق دی گل کردا نال باطل ہر دم ساتھ میرا حق اگے میں امام ورگا اگے باطل ہے جسم فلاد میرا ضلع جلم سلاوات تحصیل میری فن شاعری میں خالد استاد میرا قوم گکھر دا چراغ کی یوم جامی قوم گکھر دا چراغ کی یوم جامی بستی کھڑے ہو جی خزان آباد میرا شکریہ جی ماشاءاللہ جی بھرپور داڑھی دوستوں تے سخن دیساں میرے پٹھوار نے خوبصورت شاعر خوبصورت خیالات میں مالک خوبصورت تخلیقات میں مالک انتہائی محترم شاعر محترم قاری ظہور احمد صدیقی صاحب دوستوں بھرپور داڑیاں ماشاءاللہ جی نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے سنگیاں دوستاں کی ماڑی طرف السلام علیکم نبیل یازر بچے ہماری طرف بہت مبارکہ ہونے اللہ تواڑے کی تواڑے والدین کی خوشیاں نصیب کرے اللہ زندگی میں سکھ پانے 60 لفظاں میں قدم اگا ٹورساں کیونکہ فہرست بہت لمبی ہے اجڑ گئی ہے بستی یقین اجڑ گئی ہے بستی یقین والی پسے پردہ کئی صورتاں وکدیاں نے جتھے کل محبت دا راج ہے سی اتھے آج قدورتاں وکدیاں نے عوض کس دی پئی شکنجیاں نو
अवस कसदी पई शकंजियां नू गली कूचे जरूरतां विकदियां ने जीनत ज़र दी देख ज़हूर कारियां पईयां मिट्टी दियां मूरतां विकदियां ने शेर साहब कितनी सस्ती इंसान दी होई हस्ती मोहतरम आजाद सागर साहब हाजी अदालत साहब कितनी सस्ती इंसान दी होई हस्ती गली कूचे बाजारां विच विकदी है इज्जत शान तजाहो जलाल अशमत अज कल चंद हजारां विच विकदी है उस चमन ते किवें निखारा सी उस चमन ते किवें निखारा सी और जिथे खिजा बहारां विच विकदी है ऐसी मिट्टी अनमुल ज़हूर कारी पई कखां ते खारां विच विकदी है मेरे मोहतरम जनाब चौधरी नासिर साहब इन्होंने फरमाइश था 2 शेर पढ़सा और दूल्हा नबील याजर बच्चा गौर करी हुए शिकवा नहीं कदी गरीब कीता चौधरी नासिर साहब तो सानी फरमाइश स्पेशल शिकवा नहीं कदी गरीब कीता इयो गल आज मेरी जवानी खा गई और लब खालसा दिलानी मार कड़सा अंदरों अंदर जो नोच कहानी खा गई और कल तक करते सन संगी तवाफ मेरा चौथी गोश साहब मैं दिल नमो कमजोर है चश्माड़ी टूट गए बहुत शुक्रिया एक मिनट प्यारी मैं सिर्फ टोटल 2 शेर पढ़ शिकवा नहीं कदी गरीब कीता इयो गल अज मेरी जवानी खा गई लब खोल सा दिलैनी वाड़ कड़सा अंदरों अंदर जो नोच कहानी खा गई केड़ी कहानी चौधरी राजा सफदर साहब कल तक करते सन संगी तवाफ मेरा क्यों कल तक करते सन संगी तवाफ मेरा अज कलाहा मैनू वीरानी खा गई अब मैनू गुरबत लेखा दा ज़हूर कारिया उसनू दौलत दी अवस पुरानी खा गई बेदर्द बेचैन बेहिस गुरबत बेदर्द बेचैन बेहिस गुरबत मेरे दिल दा चैन करार खा गई बन गया तमाशा बाजार अंदर मेरी आबरू सरे बाजार खा गई इंज जिस्म तू गुरबत ने मांस खादा इंज जिस्म तू गुरबत ने मांस खादा और जिवें इल कोई नौच मुर्दार खा गई कला तेनू नहीं कारी ज़हूर बल्कि गुरबत तेरे जे कई हजार खा गई अल्लाह सुनने वाला दोस्तों अल्लाह पाक सारिया की सलामत रखे इंशाल्लाह जिंदगी नहीं करते माशाल्लाह दोस्तों भरपूर ताड़ी होनी चाहिए इस तरह नायाब सुकून हो रहे बहुत शुक्रिया जी मैं बिला तखीर दावते सुखन देसा मेरे पोठवार ना सरमाया मेरे पोठवार ना फखर गोरे पोठवार साईं अदालत साहब मैं उन्हें गुजारिश करना कि जल्द तो जल्द स्टेज पर आओ चंद सुखन दोस्तों की नजर करो दोस्तों भरपूर ताड़ी गोरे पोठवार साईं अदालत साहब आफरत आल जी और इंतहाई ममनून मशकूर इन बुजुर्गाना के चौधरी गौस शहजाद साहब ने मोहब्बती तको ना ये उम्र बड़ी टाड़ी हो रही है यकीन जानो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नायत ही काबिल साद एहतराम सदर मुशर्रा जनाब आज़ाद सागर साहब आज ने चीफ गेस्ट दूल्हा मियाँ नबील यादव साहब और साढ़े भाई गौस शहजाद साहब और दीगर जितने भी दूर नज़दीक मेहमान आए सारे की अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टाइम की मद्देनजर रखते हुए जनाब को 2-4 शेर गाय कबूल उस्ताद ज़फ़शार पहला शेर तुझको मुबारक ये शादी तुम्हारी या तुझको मुबारक ये खुशियाँ तुम्हारी सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी चूँकि टाइम की पाबंदी है शेर अर्जा के हाँ ज़ईफ पर तबा जवान मेरी हाँ ज़ईफ पर तबा जवान मेरी गौर अदबू खलारना बजमंदर
जितना ظرف سی اتنا لب جاسی ریکا چ نکھارنا بز مندر کیا علماء دارات کے بعد مفتی اور میں تے سخن بولارنا بز مندر اور رحمو جتنا سکھایا استاد میں مسکین آرنا بز مندر مہربانی راضی ہیں جمع رضا تیری ساگر صاحب راضی ہیں جمع رضا تیری میں آرام تیری رضا شکر تو دیوے نہ دیوے عطا تیری تو دیوے نہ دیوے رضا تیری نہ دیوے بھی تیری عطا شکر تو دیوے نہ دیوے رضا تیری نہ دیوے بھی تیری عطا شکر سو بسم اللہ بسم اللہ تے الحمدللہ یا سبحان اللہ یا خدا شاکر سر سجود اندر تیرا صحیح رکھسی سر سجود اندر تیرا صحیح رکھسی چار سو تو میں جا بجا شاکر نازک تبا ضعیف نیف میری نازک تبا ضعیف سخنے بیشتے موتی پہ پھیر دیتے سخنے بیشتے موتی پہ پھیر دیتے جہاں بھی لب تیرے گور بار کھلے اور پی کے زائدہ وضو سوار دے اور تیرے محکدہ چشمے کمار کھلے تیرے جلوے یا رسول اللہ تیرے جلوے اور ان کے حسن بخشی چمن میں بابے باہر کھلے اور یوسف جے اور بردے نواز بھک دے تیرے حسن جدو بازار کھلے سرکار لڑے کہ گورے صداقت نے ٹیر لگے رشید صاحب گورے صداقت نے ٹیر لگے جہاں بھی لب تیرے حق بیان کھلے گورے صداقت نے درویش صاحب گورے صداقت نے ٹیر لگ گئے جہاں بھی لب گورے صداقت نے ٹیر لگ گئے جہاں بھی لب تیرے گور بار کھلے جدو لب تیرے حق بیان کھلے گورے صداقت نے ٹھیر لاتے جدو لب تیرے حق بیان کھلے وہ ایسا اس ریت کلم نصار ہوگا جو تو بولے تو نطق رحمان کھلے مارے کنکری پدر میدان میں جو مارے کنکری پدر میدان میں جو زورے چونوں تک دستے یزدان کھلے ہر ایک بند رشید کتاب ہوگی جب تیرے اراتے قرآن کھلے میرے بہت ایک ترینہ دوستی تھے بیٹھے جناب چودھری سید رسول صاحب اور سیدہ سنین شاہ بخاری صاحب درویش صاحب اور ایک بہت مجبوری نبھایا نہیں آ سکے راجہ فیاض صاحب آپ صحابہ ایک دو مجازانہ رنگی کاری صاحب لوگ کی میری پریشانی نہیں وجہ پوچھتے سید رسول صاحب غور نہ سنے لوگ کی میری پریشانی نہیں وجہ پوچھتے اور دوست تیرے سار کستیاں شرماں دی کدو مگہ وگان سوائیوں دی اور پچھے پت کے نستیاں شرماں دی ڈیڑھ تانے رکیبی طرز کر کے ڈیڑھ تانے رکیبی طرز کر کے اور گل تھان تھا دستیاں شرماں دی بہادر چک تک یا دوجے دیش چلیے تھا وستیاں رستیاں شرماں دی چلا گیا بے وفائی کر کے ساگر صاحب چلا گیا میں کسی خاص مقصد میں شیر پڑھ رہے ہیں چلا گیا بے وفائی کر کے اور پیچھے یار دے پوندیوں شرموں دی چلا گیا بے وفائی کر کے پیچھے یار دے پوندیوں شرموں دی ایسی آ گیا اللہ جی وفات ہوئی وفادار بھی ہوندیوں شرموں دی رکھا ٹھیک چودھری صاحب رکھا ٹھیک پر کڑے وسا ہوتے رکھا ٹھیک پر کڑے وسا ہوتے اور خاطر ٹھیک کھلوندیوں شرموں دی اور بہادر اب سیئے تے آسا نہیں آتا اور یہ کا رویے کا روندیاں شرموں دی
कारी साहब आखिरी शेर जो टाइम की मुनासबत नाल बादशाह नूं इश्क फकीर करदा बादशाह नूं इश्क फकीर करदा खास तख्ता तख्ता बादशाहियां नूं ओ माई बेपरवाह सर मस्त हो के जानी जुल्फ पसंदा माइयां नूं समझ लाबाशक दिल भर मस्त हो के। ये शेर मेरे दोस्त बलूचिस्तान ने काशिफ काशी साहब और राजा दानियाल साहब आफरत्याल उन्होंने नजर के बादशाह नूं इश्क फकीर करदा खास तख्ता तख्ता बादशाहियां नूं माई बेपरवाह सर मस्त हो के जाली जुल्फ पसंदा माहियां नूं समझ लाबाशक दिल भर मस्त हो के चुमन कलम दे कानियां काइयां नूं ओ साडी बात कदे हिस्सा टुरने वाले दाएं याद कर सन असा राइयां दाएं याद कर सन असा राइयां दीवाने लग दाड़ी नेत गमा ने डेरे दिलदार रहंदे कारी जी चौधरी आजाद सागर साहब नीत गमा ने डेरे दिलदार रहंदे ऐसी जान तुझ मेरी असीर की थी बिना दीते उम्र गुजार छोड़ी असम मिलन ने बड़ी तदबीर की थी ते डट गए अपने कॉल उते और कल कदे नहीं बेज़मीर की थी सोचा भी तनाई ने आस जोशी मेरे नाल बस तुसा हीर की थी। सो दोस्तानिया पुरजोर ताड़ियां मैं दावते सुकून देसा आज नी महफिल ने सदर मुशायरा इंतहाई मोहतरम शहर मोहतरम चौधरी आजाद सागर साहब आसवावा दोस्तों भरपूर ताड़ियां बड़े दूर तो साढ़े मेहमान है भरपूर ताड़ियां। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह तुसां सारे दोस्तों की मालूम है कि आज नहीं महफिल आज नहीं तकरीब सहीद मेरे बड़े भाई निहायती इस्तान लायक चौधरी गौस शहजाद साहब ने बेटे नबील यादर साहब ने उस सिलसिले मुनक़द की गई तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की जितने भी इस महफिल पंडाल में मौजूद है सारे की अस्सलाम वालेकुम और मुबारकबाद पेश करना है इन्होंने अजीज़ व अकारब की और चौधरी शहजाद गौस साहब की। मेरे तो सीनियर लोग इस स्टेज पे शेर पढ़ेंगे मेरे वास्ते वैसे शर्म है और जितने भी सादात उज़ाम शुराए कराम मौजूद है मैं सिर्फ दो चार गल्लां बतौर हाज़री मैं इतने मुशायरा पढ़ने वास्ते ना आया मैं एक हाज़री लवाने वास्ते आया कि तशनगी आतश नवाई तशनगी है आतश नवाई मेरी मैं दिल जले न तर्ज़े कलाम वक़्त है दर्दनाक नगमे बेशक बुलबुला ने मेरी गिरे आजारी सैरो शाम वक़्त है मेरी अख मैं खाना ते दुख साकी सब दी वक्त पीना मेरा जाम वक्त है वो दर्दनाक है सागर अफसाना मेरा टूटे दिलों में मेरा क़याम वक्त है। सच पूछो तो आज दूसरा दिन है मेरे लक्के बड़ा शदीद दर्द है। शेर अर्ज़ है कि तिफले ज़ाग दी पहली परवाज़ है इश्क हर बंदे ने अपनी सोच है इश्क है मेरी नज़र एक कमज़ोर कायना बच्चा जदों किसी ऊंचाई तो गिरना जोग उसने ना बीतनी वो एक इश्क है कि तिफले ज़ाग दी पहली परवाज़ है इश्क जेकर उड़ना नहीं पर तोलना की लबत कख ने माजी फरोलने विचो खोलन फोले दा मुड़ मुड़ खोलना मुंह यार वल्ले हाजी साहब मुंह यार वल्ले नजर गैर वल्ले पक्षी यार सराने पे झोलना की जेकर मन नहीं सागरा साफ तेरा वो चिट्टे पा कपड़े तस्वीर रोलना। दो चार शेर सिर्फ मिजाज ने कि उठे अथरू खफकाना न चीर सीना उठे अथरू खफकाना न चीर सीना वो पलका नाल टकराए ते पिछा मुड़ के
مجھے تے سنگی سن کے یہ ہزار میرے گھیرے مشکلاں پائے تے پچھاں میرے مینوں کچھڑ غریبی دے ویکھ لگے ہوں نیڑے آئے شرمائے تے پچھا مڑ کے وہ ایک دو ساگر جنازے نہیں بنے زینت کچھ گور تک آئے تے پچھا مڑ کے آنا بدل گئے دلدار تکی ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ بدل گئے دلدار تکی ہویا وہ وقت نال حالات بھی بدل جانے وہ بدل جاندیاں رتاں باہر دیاں عمراں نال جذبات بھی بدل جانے بدل گئے دلدار تکی ہویا وقت نال حالات بھی بدل جاندیاں رتاں باہر دیاں عمراں نال جذبات بھی بدل جاندے نسلی رکھ دے برم یارانے آندا نسلی رکھ دے برم یارانے آندا بد نسل تلقات بھی بدل جاندے وہ چڑھتا نشا جاں ساگر تونگری دا وہ بندے اپنی اوقات بھی بدل آنا میں نو پونجی کے دسی آئے رو رو کیونکہ میں منگلہ ڈیم میں نزدیک ہوں تو پونیاں نال اکثر پالا بنا کہ میں نو کونج ایک دسے آئے رو رو کے وہ بیبا یار گواچ بیبا ڈار گواچڑے نہیں لب دے میں نو کونج ایک دسے آئے رو رو کے وہ بیبا ڈار گواچڑے نہیں لب دے لب جانیاں سنگتاں سو نمیاں کم خار گواچڑے نہیں لب دے لکھ قسمہ دے بے اثر غم خار گواچڑے نہیں لب دے وہ گم جان دے ساگر آئے گواری وہ مڑ یار گواچڑے نہیں لب دے آنا جدو نہ بجلیاں ویر پایا آج صاحب جدو نہ بجلیاں ویر پایا اساں رخ او آلنے چھوڑ دیتے وہ چھوڑ دیتیاں عادتاں رون دیاں روگ دل نے پالنے چھوڑ دیتے جدو دا بجلیاں ویر پایا اساں رخ او آلنے چھوڑ دیتیاں عادتاں رون دیاں روگ دل نے پالنے چھوڑ دیتے سینہ رکھ کے اجر انگاریاں تے ٹکڑے جسم نے گالنے چھوڑ دیتے اس ساگر یاداں نے اچھے بنیریاں دے اساں دیوڑے بالنے چھوڑ دیتے بہت شکریہ جی کیونکہ محل شرفانی بھی ہے مائے میری مائے میری ہے پڑھ تکے ویکھتے سے مائے میری ہے ایک دفعہ قبرستان دعا ہونگی تو چھوٹی جی دیوار بہ گیا اس نے پر ایمیں خیال آ گیا کہ کاش کو پرد کے تکھیں کہ میرے نال کے بیت رہی ہے کہ مائے میری ہے پرد کے ویکھتے سہی وہ تیرے سورج نو لالیاں کھا گئیاں ویکھ آیاتی رائیں یہ لگتا وہ گویا سالاں وچ صدیاں سما گئیاں خوشیاں چھنڈ پلے پجیاں زر ولے ایک ایک کر سب دامن چھڑا گئیاں وہ ہے پر ساگر نکمے نو گن دیاں کھاگا ٹھوکراں اٹکلاں آگا ماں نے ذکر ہویا تو والد صاحب نے ذکر ہونا چاہیے نا کہ تھکن عمرانی لاد کیا موڑے آگا تھکن عمرانی لاد کیا موڑے آتے پاکے غم چلونگڑی جان کر جانا اسرت زدہ میں بالانی آکھیاں وچ ویکھن گنت سوالاں گر جانا کہہ کرنا کول صبر بے بسی نے جام اندر گھٹ زہر علودہ جے پر جانا او ساگر دکھانی بیڑے وچھا پوری لوگی سوچاں دے میں تمہار بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ جی بہت شکریہ صدر مشاعرہ چودھری آزاد ساگر صاحب انمول موتی تساں دوستاں نے سامنے پیش کیتے گزر بچپن بے فکری نے وچ گیا قاری ظہور صاحب گزر بچپن
بے فکری نے وچ گیا آیا چوپن تے عجب ایک بات ہو گئی ایک شوق شریر حسین دے نال سرے راہ اچانک ملاقات ہو گئی گلاں گلاں وچ ہوگی گل لمبی نظراں نظراں وچ ساری وردات ہو گئی ریاں کفر اسلام نیاد جاسر قومی سکندر میری ذات ہو گئی سو دوستو انتظار کی کڑیاں ختم میں زندے حضرات کا گزارش کرنا کہ جلد جلد سٹیج پر پہنچو جی کہ ایک منٹ تساں اتھے آؤ تاکہ شیرخانہ کی میں سٹیج کی زینت بنا آج نہیں محفل نے چیف گیسٹ عبداللہ بھائی چودھری نبیل احمد یازر صاحب میں انہوں کا گزارش کرنا کہ سٹیج نے سامنے آؤ اور عبداللہ بھائی نے دوست وسیم وسی صاحب نوید عباسی صاحب چودھری کامر صاحب چودھری نعمان عتیق صاحب میں تمام عبداللہ بھائی نے جتنے دوست ہیں انہوں کا گزارش کرنا کہ سٹیج کے سامنے آ جاؤ گی اور آجنی محفل نے مہمان خصوصی راجہ صفدر صاحب آپ نعرہ میں انہوں کا گزارش کرسا کہ تساوی سٹیج کے سامنے آؤ چودھری سید رسول صاحب صوبیدار محمد اشرف صاحب محمد وقاص غلام دستگیر صاحب میں انہوں کا گزارش کرنا کہ تساوی سٹیج کے سامنے آؤ بسم اللہ جی انتظامیہ نے دوستوں کا گزارش ہے کہ ایک دو مالا اور چاہتے ہو ماشاءاللہ انتظار نہیں کڑیاں ختم جی زندے حضرات جلد تو جلد سٹیج پر پہنچو اور شیرخوانہ کا گزارش ہے کہ بلبل پوٹھوار ملک منیر صاحب اور انہوں نے امرہ صدائے پوٹھوار اکثر راجہ ندیم راجہ محسن عرفان صاحب میں انہوں کا گزارش کرنا کہ تیاری ہو جی زندیاں تو بات تو سویں سٹیج نے نزدیک آ جاؤ زندے حضرات میری آواز سننے برائے مہربانی جلد تو جلد سٹیج پر پہنچو اور انتظامیہ نے دوستوں کا گزارش ہے کہ سٹیج کون بچے کھلتے برائے مہربانی انہوں کی پیچھے کرو اور رستہ خالی کر سکو گی ماشاءاللہ جی محفلی جتنے مہمان خصوصی معزز مہمان ہیں آج نہیں انتظامیہ نے طرفوں میرے بڑے بھائی چودھری غوث شہزاد صاحب نے طرفوں دولہ بھائی چودھری نبیل یازر صاحب نے طرفوں اور آل انتظامیہ نے طرفوں تمام آن والے معزز مہمانہ کی دلیاں تھانگ رہیاں نال ویلکم جی ساتھ بسم اللہ جی اینو جی ماشاءاللہ جی دوستوں کا گزارش ہے کہ رستہ خالی کرو زندیاں کی رستہ دیو تاکہ جلد تو جلد سٹیج پر پہنچو جی انشاءاللہ امید کامل ہے جس طرح کے پوٹھوار نہیں قابل داد فخر ہے اس جوڑی پر کہ جتھے بھی انہوں محفل سجائی محفل کی چار چند لائے اور یادگار بنایا انشاءاللہ امید کامل ہے آج نہیں اس خوبصورت بزم کی چار چند لاسن اور یادگار بنا سن انتہائی خوبصورت آواز نے مالک ہے انتہائی خوبصورت سرگر نے مالک ہے انتہائی اچھی کلام نے مالا کہ تساں دوستاں ہی محسوس کر سن تساں دوستاں کا گزارش ہے کہ شیرخوان سٹیج کی زینت بنن پرزور تاڑیاں نال پرجوش طریقے نال انہوں نے استقبال کرنا تاکہ انہوں کی اس چیز نے احساس ہوگا کہ تساں دوست محفل شیرخوانی سننے اسے بیٹھے ہو اور میں مبارکباد پیش کرنا اپنے بھائی چودھری غوث شہزاد صاحب کہ انہاں اس خوبصورت محفل نے اہتمام کیتا پوٹھوار چوں خوبصورت شراء کی اور خوبصورت شیرخانہ کی دعوت دیتی نے آج نہیں اس محفل کی چار چاند لائے دے ماشاءاللہ جی زندہ باد زندے حضرات جلد تو جلد سٹیج پر پہنچو ٹائم کافی گزری چکا ہے انشاءاللہ جڑا ٹائم بچنا اس ٹائم ہی انشاءاللہ بلبل پوٹھوار ملک منیر صاحب اور انہوں نے امرہ صدائے پوٹھوار اکثر راجہ ندیم انشاءاللہ محسن عرفان صاحب آج نہیں محفل کی چار چاند لاسن اور تساں دوستائی محسوس کر سکتے تارف درویش صاحب تساں زیادتی کی تھی محفلی جی آئے اور سفر نہیں سنائے اے میرے بھائی غوث شہزاد صاحب آکھا کہ وہ آنے کو طبیعت نہیں ٹھیک اللہ پاک تو صحیح صحت کاملہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ وقفے بھی میرے بڑے بھائی چودھری غوث شہزاد صاحب اور انہوں نے فرزاند آجنی محفل نے چیف گیسٹ دولہ بھائی چودھری نبیل یازر صاحب وقفے اے بھی اپنے سکرانی آدری نو آسان جی بسم اللہ راجہ محسن عرفان صاحب سازندیں سٹیج کی طرف پیجو جی
مہمان بھی سٹیج میں سامنے کھلتے جلد تو جلد سٹیج پر پہنچو جی اور میں گزارش کرتا ہوں بالکل ریڈی رہو جی بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب اور انہوں نے ہمراہ صدائے پوٹھوار اکثر راجہ ندیم راجہ محسن عرفان صاحب ماشاءاللہ میزبان شیرخوان ہے اور ساڑھے مہمان شیرخوان بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب آج نہیں محفل کی چار جان لاسن اور تسان دوستان محضوظ کرسان میں ایک بار پھر تمام آن آلی انتظامیہ کی طرف تمام آن آلے معزز مہمانہ کی ویلکم آقسا ساتھ بسم اللہ جی جی آج نا پروگرام انشاءاللہ لائیو کوریج کرنے پہ آتف ساؤنڈ سروس کلر سیدہ اور پی کے نیوز میرے بھائی اجاز کالو صاحب اور انہوں نے ایڈمن دوستان کا گزارش کر ساں کہ آج نے اس پروگرام کی نال و نال شیئر کر سو ماشاءاللہ جی انشاءاللہ چاندی لمحے بعد تو سانے سامنے ٹیم پیش ہو سی پوٹھوار نے مختلف علاقے جو مختلف گراواں چونہ کی چنیا جانا ایک ٹیم بنائی جانی تو سانے سامنے پیش کیتا جانا ہے استاد لوگوں نے انہاں نامی پرجوش طریقے نال استقبال کرنا ہے اور انتہائی ممنون و مشکور آج نے ساؤنڈ اپریٹر راجہ فرد صاحب ساؤنڈ دی دنیا بہترین نا آتف ساؤنڈ سروس اس میں انہوں اخلاق پاٹ صاحب آپ کا لرسیدہ جناب یہ محبتہ اسلام پیش جی بسم اللہ کرا نوین صاحب ٹیم کن کے سٹیج کی طرف روان دوان دوستوں ایک باری بھرپور تاڑیاں ماشاءاللہ جی پوٹھوار میں خوبصورت ساتھندے خوبصورت جوڑی نال استاد لوگوں کے بھرپور تاڑیاں نہ لینا نہ استقبال کر سو جی زندہ باد جی بہترین نا جی ماشاءاللہ جی ستار نواز آجی ستار نواز زبیر آصف صاحب زندہ باد جی ویلکم ساتھ بسم اللہ جی اینو جی میں گزارش کرسا بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب جناب کا التماس ہے کہ جلد و جلد سٹیج کی زینت بڑھو جی بسم اللہ بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب صدائے پوٹھوار اکثر راجہ ندیم راجہ محسن عرفان صاحب ویلکم جی ساتھ بسم اللہ جی ان پر پور تاڑیاں دوستو ماشاءاللہ جی پوٹھوار نے دو خوبصورت نا پوٹھوار نے جانی پجانی شخصی تھا ماشاءاللہ ویلکم ساتھ بسم اللہ جی اینو جی بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب آپ ماڑی جبر صدائے پوٹھوار اکثر راجہ ندیم راجہ محسن عرفان صاحب زندہ باد جی ماشاءاللہ جی ویلکم ساتھ بسم اللہ جی اینو جی ماشاءاللہ زندہ باد چودری سید رسول صاحب زندہ باد جی بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب صدائے پوٹھوار اکثر راجہ ندیم ماشاءاللہ جی زندہ باد جی جی بسم اللہ دوستو کیمرے کو تھوڑے جی ہٹو کیمرے کو تھوڑے جی ہٹسو ماشاءاللہ جی میرے بھائی نبیل یازر صاحب نے حکم نے مطابق ترے شیر دوستانی نظر تو اس تو بعد انشاءاللہ محفل شیر خوانی ہو سی دولہ بھائی نے جتنے دوست تھے انہوں نے نظر مہمان خصوصی جتنے محفل تشریف فرمائے انہوں نے نظر کہ رب رسول کا نام لے کے بسم اللہ قاری ظہور صاحب پیر سید حسنین شاہ صاحب رب رسول کا نام لے کے ہر بزم وچوں دی ابتدا میری مینو خوف نفس کا فاجرانہ کر دی ماں نترے کی دعا میری اتر رب نظام یقین میرا مالک کرم کرسی اچھا میری لئے رج کے ویریاں زور جوچی کٹ لگن نتی تھی خدا میری تے جس گل تھی ہوئے دلازاری ایسی گل نو کرنا تحریر نہیں ہاں کنگلا مارا اخیر پیشک پیر کامل نو مندہ بے پیر نہیں کوئی عشق اندر پھسی جان میری آقا کیوں جے عشق اسیر نہیں زندہ میرا ضمیر نیاز جوشی بے شکا غریب بے ضمیر نہیں تے کرمہ والے دا ریا کرم میں تے تیتی اور نجس رسوائی میری جان والے نہ شکریہ لکھواری کیتی جگ وچ نہ پذرائی میری او میں نو خوف کیڑا انہاں
رب بخشیا اور عروج جوشی ویری سوچتے رہے تبائی میری. بہت شکریہ دوستو. سو سارے دوستوں کا میں گزارش کرسا کہ اپنی اپنی سیٹ پر تشریف فرماؤ. انشاءاللہ امید کامل ہے کہ آج نہیں اس خوبصورت بزم کی چار چند لاسن بلبلے پوٹھوار ملک منیر صاحب اور انہوں نے امرہ صدائے پوٹھوار اکثر راجہ ندیم راجہ محسن عرفان صاحب انشاءاللہ آج نہیں محفل کی چار چند لاسن اور دوسرا دوستائی محضوظ کر سکتا. سو دوستو جس طرح نے خوبصورت شیرخوان تسان دوستان نے درمیان موجود ہے. میں کی تاڑی کی آواز نہیں آئی. ایک باری بھرپور تاڑی مارو پلا. بھرپور تاڑی ماشاءاللہ جی. ہر بندے انسان ہونے نہ حق ادا کر رہا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہا. نعرہ تکبیر نہیں دوستو مزہ نہیں آیا. جس رب تعالیٰ آسا کی انسانی شکل دیتی تکھڑے سننے تا بولنے نہیں طاقت دیتی تکھڑے تا سننے تا سننے نہیں طاقت دیتی. اس رب تعالیٰ نا نا کی نئے چودری گوشت شرار صاحب نا نا نہیں کہ نا لنگر نا بڑا خوبصورت دیتا. محفل تو سا کی خوبصورت سجائی کیا دیتی. شیرخان تو سا کی خوبصورت بلائی کیا دیتے. سو رب تعالیٰ نا نا کہ نئے محبت نال پیار نال نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. سارے دوست آپ چاہیے اپنی اپنی حاضری لوانی ہے. انہوں نعرہ جنہاں نے خاطر دو جہان تخلیق ہوئے جنہاں نے خاطر اس انسان کی اس کائنات اشرف المخلوقات نا مرتبہ ملیا مقام ملیا محبت نال پیار نال جڑے جڑی زبان بولا ہے اللہ پاک اس کی حاضری مدینے وچ لو ہے. نعرہ رسالت ماشاءاللہ. کیمرے والے ایک باری ذرا کیمرہ مار سے جلے دوست ہاتھ چاہن تاکہ پتہ لائے کیڑا کیڑا دوست حاضری لوانا پیا. نعرہ رسالت ماشاءاللہ. ایک باری پھر محبت نال پیار نال نعرہ رسالت ماشاءاللہ. انہوں نعرہ جڑا مومن اور منافق نہیں پہچان نہ نعرہ. کوئی زبان خاموش نہ رہا ہے. اے میدان مولا مشکل کشا نہ جڑے جڑے مولا علی سرکار نال پیار کرنے ہو ذرا ہاتھ بلند کرو. نعرہ حیدری. بہت شکریہ دوستو.